Good day everyone. Today we'll be talking about the phases of crisis management and the types of crisis. So this topic will help us understand how crises develop, the stages in managing them, and the different forms they can take, whether caused by human activity or natural events. So first, we're going to discuss the phases of crisis management. So there are three phases of crisis management: the proactive phase, the reactive phase, and the post-conflict phase. So sa proactive phase, this phase is designed to predict or prevent the probability of occurrence, at the same time prepare to handle them when occur. So there is a proactive phase is hindi pa nangyayari yung crisis. So sa proactive phase, this involves prediction, prevention, and preparation. So sa prediction, they're going to predict what are the possible threats na mangyayari, and also prevention. When we say prevention, it is to avoid something before it happens. So to avoid future harm, they will address the root causes of the problems. And also in preparation, naadira si planning. So mag-plan ahead, mag-organize sa mga resources, training, running drills, para matest ang ilahang readiness o mabalaan pod kung unsa ang ilahang mga weaknesses. Second is the reactive phase, the actual execution of or implementation when crisis situation occurs. So sa reactive phase, dira na si perform, which is implementation sa mga plans during sa crisis. So ang ilang mga plan i-put into action na nila. The objectives of reactive phase are neutralize perpetrators, minimize adverse effect, and ensure smooth recovery. So there is a reactive phase or kaninga phase, saving lives gyud ang ilahang priority over everything else. Then followed by dayon sa pagprotekta sa mga property and etc. And the third is the post-conflict phase, when proactive and reactive phases are done and plans for action and recovery. So there is a post-conflict phase. Once nga ang crisis kay humana, so mag-move na ta into recovery or recover and evaluation. So diri na dayon i-evaluate ang effectiveness sa mga plans, kung unsa ang i-improve, naabay nag-failed sa plan, or kanang naabay what went well sa plan nga ilang gibuhat, para mas strengthen pa ang response nila in case sa mga future crisis. So next is the types of crisis. Crises are either man-made or natural. So man-made crisis, human intent, negligence, or error involving a failure of man-made system. So when we say man-made crisis, it is caused by human action, whether intentional or accidental. Example sa man-made crisis kay civil disturbance. Civil disturbance, any public disturbance involving acts of violence by assemblages of 3 or more persons. So under the example of man-made crisis kay civil disturbance. So civil disturbance, any public disturbance involving acts of violence by assemblages of 3 or more person. So example sa civil disturbance kay labor strikes. So labor strike is a temporary work stoppage by employees due to labor disputes, while a demonstration is a gathering to express support or opposition to an issue. So for example, kay kanang mga tao nga trabaho sa factory. So they think nga
wala sila ginabayaran og tarong, wala sila ginasilduan og tarong. So they decide nga magundang silang trabaho o magwelga dira sa gawa sa factory nga nakasulat or ginapakita nila nga gusto nila og mas taas nga sweldo or tarong nga sweldo. Next, demonstrations can vary from peaceful sit-ins to violent riots, potentially disrupting public order. Even peaceful protests can escalate into chaos. So, this is when people gather to show they like or don't like something. So, example, kay kanang mga students, they walk around in their school with signs saying na dili sila gusto mo bayad og too much para sa school or gusto nila nga paubsan ng tuition something like that. Riots are violent public disturbance caused by 3 or more people acting together with shared intent disrupting public peace. So for example, kay kanang sa diskuhan, di ba? Kanang naay mga hubog. So nagkabikil ang duha ka grupo. So nagkuan na din sila, nag-start na sila kanang labay og mga botilya, bato ug uban pa nga pwede nila malabay ana. So next is anarchy. Anarchism is a set of beliefs that views government as harmful and unnecessary. In contrast, anarchy refers to a state of lawlessness and disorder, often seen as a result of the absence or failure of government. So when we say lawlessness, it means a situation where there are where walay mga laws or balaod nga gina-followed or enforced. So diri sa anarchy, example ani is kay kanang kuan, kung walay mga pulis, so paminaw sa mga tao nga okay ra mag-steal or magbuhat og mga dautan tungod kay wala may mag-stop sa ilaha, wala may law nga gi-enforce ana. Example sa welga ng bayan kay kanang kuan, kanang mga jeepney drivers or mga bus drivers, nag-decide sila nga mag-stop sila trabaho kay gusto nila nga paubsan sa government ang price sa gasolina kay piti na kamahal. Sunod kay revolt occurs when a significant number of people resist control or authority, often taking violent action against those in power. So example kay diri sa Pilipinas, dili na sila ganahan sa ang mga tao sa Pilipinas, di na sila ganahan sa patakaran sa government. So mo fight back sila, mo use sila violent actions against those in powers. So example po sa revolt is mutiny, is an act of defiance or rebellion against military authority by 2 or more individuals involving resistance to and attempts to overthrow lawful command in a subversive way. So kani siya, example ani is mga soldiers or sailors nga mo refuse to obey their leaders. So example kay kanang some soldiers sa kanang sa barko, dili sila ganahan sa ilahang captain, so ila tong gilak o sila dayon ang ni take over or ni take control sa barko. Ikaduha nga example kay insurrection is an organized and often violent rebellion by a group of citizens against an established government or authority. So halimbawa ani niya is kanang mga NPA. For example, kanang mga NPA
gusto nila i-capture ang Osaka City kay para sila ang mamahala dira. Sunod kay Kudeta is a sudden and violent overthrow of a government by a small group, typically requiring control over the armed force, police, and military elements. So, example ani kay kanang ang army general is gamito niya ang mga soldier to take over the president's office, or para siya na ang mamahala sa president office. They will announce nga sila na in charge. So next is revolution is an extra constitutional effort to replace one government with another, resulting in a fundamental change in the type of government. So this is where people are tired of the old government. So gusto sila maghimo og bag-o. So they magprotesta sila or mo fight back sila sa kanang government, o mag-create din sila new government with different rules. And next is the border incident refers to disputes over boundaries and territories between independent countries, often arising from historical or cultural claims or competition for resources. Halimbawa ani kay ang kanang tension flare between the Philippines and China over disputed territories sa kanang West Philippine Sea. Next is war. Is a prolonged and significant conflict between political groups characterized by hostilities carried out through armed force, either between nations or within a nation. So prolonged, kanang example na kay ang kanang kuan World War I, World War II. Sunod is conventional war. So conventional war involves traditional combat between two sides on a battlefield using standard weapons while excluding biological, chemical, or nuclear substances. So there is a conventional war. So ang ilang gamit sa pagkuan sa battlefield kay kanang mga regular lang ang mga weapon like kanang mga pusil, mga tangki, i-exclude na nilang mga biological, mga chemical o nuclear substances. Biochemical war involved the use of biological or chemical weapons classified as weapon of mass destruction. So, halimbawa kay ang isa ka country is nag-drop sila og kanang bomba nga kanang maka-spread og mga deadly disease. So daghan tawo ang mamatay or magkasakit dayon mamatay. Then sunod kay nuclear war involves the use of nuclear weapons which are considered the most dangerous on earth. So ang nuclear war is gagamit sila og nuclear bomb nga that can destroy the city and kills many people. Nuclear gani, no. Another man-made crisis is kidnapping. Kidnapping is the unlawful taking of a person against their will or from the control of a parent or guardian, restricting their freedom of movement through violence, force, threat, or intimidation. So, familiar naman sa ato ang kidnapping. Dali ra kay siya sabton. Ang kidnapping is mo na siya ang illegal nga pagkuha sa usa ka tawo against their will or without the consent of the parent or guardians sa bata kung kini siya kuhaon. Then next is hijacking. Hijacking
It is a crime of seizing possession or control of a vehicle from another by force or threat of force. So, hijacking is, examples, giatngan sa mga armadong mga grupo ang usa ka armory car nga gikan sa bangko para unta magdeposito baka sa kwarto or unsa, tapos dito sa pilitan nila nga gipahunong ang armor car nga naay karga nga mga kwarta o dito gikuha ang mga kwarta. Next is hostage taking. Hostage taking is a situation in which the perpetrators hold persons captive against their will as a bargaining chips in a known location, refusing the demands of the authorities to surrender. So, hostage taking is a situation in which the perpetrators hold person against their will. So, example is kanang naay tulis sa usa ka tindahan, tas ang katong tindera is gihimo siya nga murag kanang bihag para kuno ang katong tulisan is dili siya dakpon sa mga pulis. Next is terrorist activities. According to the Anti-Terrorism Act of 2020, terrorism involves acts that intend to cause death or serious injury to individuals, aim to cause extensive damage to government or public facilities, public places or private property, interfere with or damage critical infrastructure, involve the development, possession or use of weapons, explosives or dangerous substances, results in the release of hazardous materials or cause fires, floods, or explosions. So kining terorista is isa na siya sa kagrupo nga gakalaban sa gobyerno. Tas ang ilang layunin ini is maghatag og kagubot o maghatag og kahadlok sa mga sibilyan. Example is pagbomba sa mga pampublikong lugar like simbahan, eskwelahan o pang-ambush. Next is attack raids is a violent attacks on government installation or facilities and vital facilities. So, example aning attack raids is kanang giatake sa mga armadong grupo ang usa ka planta sa kuryente, tas mo din siya nag-cause din siya og blackout sa tibuok lugar. Next is natural crisis. Natural crisis is a disturbance in the environment and nature. Natural crisis. These events are generally beyond the control of human beings. So, natural crisis mo ni siya ang mga panghitabo nga dili kaya kontrolon sa usa ka tao. So, first is ang fire. Fire hazard is any condition or action that raises the likelihood of a fire occurring or obstruct firefighting efforts. Fire protection involves measures to prevent fires from becoming destructive, minimize the impact of uncontrolled fires, and safeguard lives and property. So, ang fire hazard is mauna siya ang hingdan nganong na ay sunog. Example is nay nagsindi og kandila tas nalimtan dayon og palong. So, isa po na siyang hinungdan sa sunog din. Ang fire protection is mauna siya ang mga bulahatonon para malikayan ang sunog, or kung naay sunog kabalo na taon say angay nato bahaton, like mo nang naatay fire drill. Next is marine and air disasters. Marine and air disasters encompass civil aircraft accident and waterborne incidents occurring in seas, rivers, and lakes. Common marine disasters include ship sinkings due to typhoons, collisions, passenger and cargo overloading, mass drownings during events, dam collapse, flooding, and tidal waves. So, ang kining marine and air disaster is mo ni siya ang mga aksidente sa mga eroplano o barko. Example is nalunod ang barko tungod sa naay bagyo.
or na-crash ang eroplano tungod sa technical problem. Next is structural collapse. It is the failure of building, bridge, or trench to maintain its integrity. Causes of structural collapse can include natural events like earthquakes and storm, design or construction defects, fire or explosion, and terrorist attack. So, structural collapse is examples sa structural collapse is ang kalit nga paghugno sa usa ka building, tulay or mga balay ug hinungdan ang linog. So, implosion. This happens when entire weight-bearing structures lose integrity, causing exterior walls to be pulled inward. So, implosion, ang hinungdan sa paghugno sa usa ka building is, kung example na ay linog tapos dili ligon ang pagbuhat sa haligi, mo na chance nga ang katong nga building is mag-collapse. Explosion, this occurs when an outward force from a natural, mechanical, or chemical source causes the building to collapse outward. So, example ini is gibumbahan ang sulod sa building. So, ang hinungdan sa pag-collapse ato nga building is ang kusog nga pagbutos sa sulod sa building. So, mo ta nag-collapse. Next is hazardous spills. Involve the significant release of hazardous materials that cannot be controlled. Even small spills can be deadly if the substance are highly toxic, corrosive, reactive, or flammable. Larger spills can release more airborne contaminants, spread through ventilation system, and create expansive explosive zones if flammable. So, example aning hazardous spills is nay usa ka barko tas nay nitagas nga langis sa barko. So katong langis nga natagas sa barko is pwede makontaminate ang tubig ato. So nay chance nga ang mga isda or mga mga lamang dagat is mahilo or mamatay. So next is utilities failure. Refers to the unplanned malfunction of essential utility systems, including electrical power, plumbing, natural gas, emergency power, elevators, air conditioning, boilers, and communication or medical equipment. Such failures can create unsafe situation for patients, staff, and visitors. So, example aning utilities failure is ang kalit nga pag-burnout sa hospital. So, pwede maapektuhan ang pasyente tas ang mga staff sa ilang trabaho. Nuclear accident is an event that results in significant harm to people, the environment, or the facility itself. Examples include lethal effects on individuals, large releases of radioactivity, or reactor core meltdowns, which can expose large population to dangerous levels of radiation and lead to substantial liabilities. Nuclear accident is isa ka aksidente sa pagkadaot sa isa ka nuclear power plant that leads to danger sa mga tao nga nasa palibot tungod sa release sa radioactivity or radiation nga makadaot sa lawas sa tao. In relation sa crisis management, kailangan ang pagplano or pag-andam o gikan sa usa ka dako nga krisis sama sa nuclear accident. Importante ni aron malikayan ang mas dako nga kadaot og matabangan ang mga biktima. Example sa nuclear accident is the Fukushima Daiichi nuclear disaster sa Japan atong 2011. Ang mga aksidente na resulta sa mass evacuation, taas nga level sa radiation ug dugay nga epekto sa kalibutan. Food scarcity or famine is a severe and prolonged hunger affecting a significant portion of population, leading to widespread and malnutrition and deaths from starvation and disease. Famines are often triggered by
natural causes such as droughts, flooding, extreme weather, pest infestation, and plant disease. Example sa food scarcity is ang El Nino nga gaka-experience diri sa Pilipinas. Ang El Nino is ang sa Tagalog is tagtuyot or kulang sa tubig nga kulang sa source sa tubig nga mahimong problema sa isa ka nasod. Ang in relation sa crisis management, ang gobyerno o mga organisasyon dapat motukod og crisis response aron mapugngan ang kagutom. Fuel shortage refers to the scarcity of fuel resources in an economy. During such shortage, local authorities and suppliers prioritize delivering fuel to essential services like emergency operations centers, hospital, food suppliers, water plants, and telecommunication networks. Ang fuel shortage is ang kakulangan sa supply sa gasolina nga ginagamit sa transportation, pabrika ug uban pang industriya. Mao ning makatag og dako nga epekto sa ekonomiya, panginabuhi ug serbisyo publiko. Pestilence epidemic. An epidemic is a rapid outbreak of disease that affects many individuals simultaneously. According to the CDC, it is characterized by an unexpected increase in disease cases within a specific geographical area. Ang pestilence epidemic is ang pag-spread sa sakit sa daghang tawo sa usa ka lugar sa sulod sa mubo nga panahon. Mahimong nungdan sa daghang kamatayon ug pagwala sa normal nga panginabuhi. There are 7 levels of diseases include the sporadic, occurs infrequently and irregularly. Endemic, constant presence of a disease in a specific population. Hyper-endemic, persistent high levels of disease occurrence. Epidemic, sudden increase in disease cases above normal expectation in a population. Outbreak, similar to an epidemic but typically limited to a smaller geographic area. Cluster, grouping of cases in time and place that exceed expected numbers. Pandemic, an epidemic that spreads across multiple countries, continents, affecting large populations. Ang sporadic is kaso sa sakit kay panagsara o walay regular nga oras nga mogawas ang sakit. Is ang kaso sa rabies, usa o duha ra ka tawo kada tuig ang matakdan. Ang endemic nga sakit kay permanente nga naa sa usa ka lugar, dili na bago tungod kay regular na nga gina-experience sa komunidad. Example is ang dengue kay endemic ko na sa Pilipinas kay halos matag tuig adunay kaso sa laing-laing dapit. Hyper-endemic, usa ka endemic nga sakit kay mas taas pa ang rate o kasagaran nga mas daghan pa ang kaso kaysa normal. Ginatawag kini nga hyper-endemic. Example is ang panahon sa tigulan. Ang dengue mahimong hyper-endemic sa uban nga barangay tungod sa pagtaas sa kaso. Ang epidemic mao ang kalit nga pagsaka sa kaso sa sakit sa usa ka lugar. Ang outbreak parehas sa epidemya pero kasagaran mas gamay ang area o lugar nga maapektuhan. Example is ang kolera sa usa ka barangay human sa baha nga mikontamina. Ang cluster kay isa ka grupo nga kaso sa sakit nga makita sa usa ka lugar ug panahon pero dili pa siya epidemya. Example, ang COVID-19 sa usa ka kumpanya sa syudad human ang pipila ka empleyado matakdan. Ang pandemic ay isa ka epidemya nga nag-spread sa daghang nasod o kontinente nga nakaapekto sa milyon-milyon nga mga tao. Example is ang COVID-19 pandemya nakaapekto sa tibok kalibutan ug nakapahinay sa daghang ekonomiya. Floods occur when water rises and overflows onto normally dry land, often due to prolonged or intense rainfall or debris jams that cause rivers or streams to overflow. Mga hinungdan sa pagbaha kay ang grabe nga ulan o bagyo or pagputol sa kahoy or deforestation.
Sa panahon sa Bagyo Odette, dagang lugar sa Visayas sa nabaan ang mga LGU ug ahensya sa gobyerno mitukod og evacuation center, nagsupply og pagkaon ug nagpadala og rescue team isip bahin sa crisis management. Minor flooding, inundation may or may not be due to overbanking when there is no bank overflow. Flooding is simply due to accumulation or excessive surface runoff in low-lying flat areas. Ang minor flooding is gamay o dili grabe nga pagbaha. Mauna nga baha nga dili ra kaayo taas ang tubig mo sulod sa balay pero pila ka oras mawala ra pod. Major floodings is caused by the overflow of rivers and lakes, failures in protective structures like dikes and dams, uncontrolled releases of water from reservoirs, and excessive runoff accumulation reservoir. Taas. Major flooding is kanang dako nga pagbaha bitaw kanang mao ang klase nga pagbaha nga taas nga ang tubig nga ano na bitaw kanang above the knee na ang tubig nga mulapas na sa hawak or abaga. Then pwede siya mahimong hinungdan nga makadaot sa balay or basakan or negosyo or infrastruktura. Flash floods occur in hilly and mountainous area due to the steep slopes of rivers. The rapid onset of flash floods is caused by the very short concentration time of the drainage catchment. Flash floods is kadalasan nga may tabo ni sa sa bukid kanang mokalitrag baha bitaw dayon. Flash floods is kadalasan nga may tabo ni sa sa bukid kanang mokalitrag. Volcanic eruption involves the explosion of gases, rock fragments, and molten lava from the earth through a vent with both direct and indirect effect as noted by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Eruption is mo na siya ang explosion nga naay mugawas sa iyang baba itaw nga sa baba sa bulkan nga nagbuga siya og lava, abo or gas nga gikan sa bulkan. Lava flows are rivers of molten rock that move downslope or away from a volcanic vent. Tephra fall includes fragment volcanic particles with ash being particles under 2 mm both ejected during eruptions and settling downwind to form blankets. Pyroclastic density currents are rapid flows of volcanic particles, hot gases, and ash moving downslope or away from a vent. Ang pyroclastic density currents is mo na siya ang pagflow sa baga, abo or bato nga pagawas sa bulkan nga makapikto sa tanom or balay. Lateral blasts are sideways eruption of hot gas and ash resulting from an exploding dome or volcanic frank failure. Blast is ang pagbuga niya is dili gikan sa babaw kundi dili gikan sa kilid sa bulkan. Volcanic gases are dissolved components of magma released in large amount into the atmosphere during eruption. Volcanic gases is mo na ang gas nga ginapagawa sa bulkan nga naay sulfur dioxide, carbon dioxide o uban pa nga makadaot sa hangin o lawas sa tao or hayop. Lahars are also known as the volcanic mud flows or debris flows of volcanic sediment, debris, and water that descend a volcano's slope. Debris avalanche is the collapse of a volcano's flanks due to magma intrusion, earthquakes, or fault movement. Volcanic tsunami occurs within a caldera. Volcanic tsunamis happen in caldera lakes due to rising magma of landslide displacing water in seas from pyroclastic density currents or debris avalanches. Volcanic tsunami is mo na siya ang eruption sa bulkan nga ang bulkan is located sa naa sa dagat nga pwede makakos og tsunami. Ground deformation happens when rising magma causes a volcano to swell and create fissures
After an eruption, the loss of magma can lead to ground sinking and additional fissuring. Secondary explosion happens when hot volcanic deposits contact water from erosion, groundwater, or rainfall. Secondary explosion is mo na ang sunod-sunod nga pagbuto sa bulkan human ang eruption. So next is earthquake. An earthquake is a sudden shaking of the ground caused by seismic waves from energy released in the earth crust. In the Philippines, there are two types: tectonic earthquakes caused by fault movements and volcanic earthquakes caused by rising lava or magma. So ang seismic waves pala ay usa ka vibration sa earth nga magtransmit og energy sa ilalim sa yuta panahon sa linog nga hinungdan sa pag-uyog sa yuta. So there are two types of earthquakes. First is tectonic earthquakes. Tectonic earthquakes are caused by sudden movements along faults and plate boundaries. So ang faults pala ay or faults movements ay mo ni ang paglihog o pag-uswag sa duha ka bahin sa yuta nga nagbulag. So because mag-release na og energy nga mag-cause og earthquake. So magyapon sa seismic waves. So next is volcanic earthquakes. So ang volcanic earthquakes are caused by rising lava or magma beneath active volcanoes. So tungod sa pagsaka sa lava or magma, mag-cause nag pressure coming from the magma og tungod ana mag-trigger og shaking sa or pag-uyog sa yang palibot ana. So next is tidal wave. Tidal wave is caused by gravitational forces between the sun, moon, and earth, while a tsunami is a series of sea waves from underwater earthquakes, usually over 5 meters high. So kaning example ng gravitational forces is kaning sa moon. Silbi ang gravity sa moon mopadulong sa tubig sa daplin nga nagatubang ana sa kaniya, tapos mo na nang hinungdan nga mutaas ang balod or ginatawag nato sa nga high tide. So ang pikas nga bahin pala nga yuta mubulag usab ang tubig ana tungod kay mas gamay ang puwersa sa gravity pull diya og mo na nga maghimo usab og taas nga balod. So ang next is ang PHIVOLCS recognizes two types of tsunamis that can affect the Philippines. So ang PHIVOLCS pala ay mo ni ang sila ni ang ga-monitor sa mga volcanic activities, sa earthquakes o sa tsunamis. O kaning PHIVOLCS under ni siya sa DOST or Department of Science and Technology. So the two types of tsunamis that can affect the Philippines are local tsunamis and far-field or distant tsunamis. So ang local tsunamis ay caused by earthquakes, landslides, or pyroclastic flows occur within 100 kilometers of their source and can reach the shore in 2 to 5 minutes. So ang major example aning local tsunamis is katong magnitude 7.9 undersea earthquake tong 1976 Moro Gulf tsunami, which nipatay og 3,000 ka tao og. So next is far-field or distant tsunamis originating from Pacific Ocean countries like Chile, Alaska, and Japan. It can take 1 to 24 hours storage nearby coast. So ang example ani is katong 2011 nga tsunami sa Japan nga tungod sa magnitude 9.0 nga linog. So tungod adto nga linog nagkosto og
tsunami tapos kato nga time nga nagdala to og gamay nga mga balod or sea waves there sa Pilipinas human sa mga 10 hours. So tungod ato nag emergency response like go gatong mo na to. So next is far-field or distant tsunamis originating from Pacific Ocean countries like Chile, Alaska, and Japan. It can take 1 to 24 hours to reach nearby coast. So example ani is katong 2011 Japan tsunami nga natabo tungod sa magnitude 9.0 nga linog. So tungod adto nagdala to og gamay nga balod diri sa Pilipinas human sa mga pulo ka oras sa panghitabo dito sa Japan. So next is typhoons. Typhoons are warm core low pressure systems that develop over oceans with temperature above 26 degrees Celsius, characterized by a spiral inflow of air that at the surface and outflow above, using heat from the sea for energy. So kaning typhoons guys is magsugod ni kung ang init o ang moist air kay musaka gikan sa dagat tapos mag-create ni og low pressure area nga mas mobira pa og daghan nga hangin tungod ana mas mokusog ang hangin og magsugod og tuyok ang hangin tungod pod sa earth rotations og diha. So next is tropical depression. Tropical depression, it is a tropical cyclones with maximum sustained winds of 61 km per hour or less than 33 nautical miles per hour. So kaning 61 kilometers per hour or less than 33 nautical miles per hour is mo na iyang wind speed niya. Tapos ang example ng tropical depression is katong Agaton, which nagdala og heavy rains og floodings sa parte sa Visayas ug Mindanao, og isa pa dani is katong tropical depression Krising nga nahitabo tong 2021 nga nagdala og moderate og heavy rains dinhi sa Mindanao. So next is tropical storm. Tropical storm, it is a tropical cyclone with maximum wind speed of 62 to 88 km per hour or 34 to 47 knots. So ang tropical storm is kusog lang ni siya sa tropical depression, pero kung sa actual nga typhoon mas weaker ni siya, og ang kaya lang aning tropical storm dalon is kusog nga ulan pati hangin, og sometimes pod mga baha pod sa mga coastal areas. So ang example na is katong bagyong Sinyang nga nag-cause og landslide og mga pagbaha sa part sa Visayas ug sa Mindanao. So next is severe tropical storm. It is a tropical cyclone with maximum wind speed of 89 to 117 km per hour or 48 to 63 knots. So kaning severe tropical cyclone storm mas kusgan ni siya sa tropical storm, pero kung ikumpara sa typhoon mas weaker ni siya. Pero kaning severe tropical storm kaya ni mo dala og mga destructive nga hangin, mas kusog nga ulan og storm surges that may cause flooding and damage to infrastructure or sa mga buildings. Ang example ni is katong bagyong Orduha nga nag-cause og floods and landslides sa Eastern Visayas and parts sa Luzon, o katong bagyong Julina sa 2008 nga nagdala og kusog nga hangin og pag-ulan na nakapekto sa several provinces sa Luzon ug sa Visayas. So next is typhoon. Typhoon, it is a tropical cyclone with maximum wind speed of
118 to 220 km per hour or 64 to 120 knots. So kanang typhoon is apil na siya sa pinaka grabe nga category sa tropical cyclones diri sa Pilipinas tungod sa iya mga makaya mabuhat because it can cause severe damage to strong winds, torrential rains, floods, landslides, and storm surges. So ang example ani is katong 2013 nga bagyong or typhoon Yolanda nga nipatay og 1,000 ka tao, tapos ni damage or ni guba og thousands or million baka to nga building og ni cause po to economic loss nga 90 billion pataas ang iyang damage po. So next is Super Typhoon. It is a tropical cyclone with maximum wind speed exceeding 220 km per hour or more than 120 knots. So kaning super typhoon mag-cause ni siya og extremely destructive winds, intense rainfall, and massive storm surges that can cause widespread devastation. So ang may example ani is katong example na kato typhoon nga Typhoon Yolanda. Makategorize nga super typhoon ng Yolanda because of its catastrophic nga damage nga na buhat sa Eastern Visayas ug sa uban pa nga lugar. So next is drought. Drought results from a long-term lack of precipitation causing water shortages for different activities and sectors. So kaning drought mag-cause niya o pagka-uga sa mga sapa o pagka-damage sa mga livestock o mga crops o limited pod ang water supply ani. Ang isa ka mga hinungdaan ni og example kay ang El Nino drought nga tungod sa kainit nag-cause na og severe water shortage o pagka-damage sa mga tinanom. So next is the 5P crisis management model. The 5P crisis management model addresses crisis through 3 phases: proactive, reactive, and post-conflict, incorporating 5 key components defined by PNP in 1999. So, let's move on to proactive phase. First is predict. This stage aims to predict crisis through threat assessment and situation awareness to guide future actions and shift from crisis management to prevention. So, kaning sa predict, dili nila gina una og ila og pagtan-aw sa mga senyales nga posible nga moresulta sa mga crisis aron kani ilang madikayan samtang sayo pa. So, next is strategic situation awareness. It's about generating foresight in crisis management to prevent crisis by anticipating threats and opportunities across short, medium, and long-term timelines. So, there's a strategic situation awareness. Dapat daw na kabalota mo lantaw sa og mo tagna sa mga posibleng problema o crisis nga umaabot sa karon og sa sunod pa nga panahon. So there are 6 types of strategic situation awareness. First is detecting what is happening. So dapat daw kabutag makabalo kung or mag-observe ta sa mga
panghitabo. Example na is ang sensor sa Feebox nga makadetect sa mga early signs sa volcanic earthquakes. So, next is analyzing what seems to be happening. So, studyhan na to ang mga data sa mga pattern or connections. So, ang example ani is ang pag-analyze sa mga expert bayan sa mga data, sa mga nakita nila nga kalihukan sa mga lawom sa bulkan. So, next is interpreting what is really happening. So, dapat makabalota kung sa ang meaning sa or cause behind sa sitwasyon. So, mga example ani is nag-conclude ang mga expert nga musaka ang magma or lava ana nga bulkan. So next is determining how things could go. So dapat makabalota sa mga posibleng resulta sa mga panghitabo o sa mga sitwasyon. So next is preparing warning products. So ang isa ka sampulan ni is ang Feebox kanang maghatag sila og alert level nga bulletin sa mga tao. So next is conveying warning. So ang example ni is kanang mga LGU na magpabalo sa publiko or sa community nga ma-evacuate sila sa manang kunay earthquake og uban pa. That move down slope or away from volcanic. Pangwanan na yung Operational situational awareness aims to provide essential information for preparing and executing contingency crisis action and recovery plans against various threats. The process involves several steps. We have a planning direction. Planning direction is identifying action to take based on specific information needs. So, muna siya ang plano sa mga action sa mga situation. Example ani is ang pandemic. So, ang pandemic is kung sa may mga plano nga nalibog na ko. Ang operational situational awareness is muna siya ang mga impormasyon nga ready to action sa crisis nga butang o mga plano. Nya natay sa 5 ka step natay planning and direction. So mao ni ang plano sa action batay sa sitwasyon. Example na ni is ang COVID-19 is na siya yung mga specific direction o mga plan. So mosulod na diri ang collection overt or covertly or sa gawas or sa sulod man sa collect nga database about sa COVID-19 to prevent the nang maapektuhan sila sa COVID-19. And number 3 is processing. Na-collecta na mga impormasyon, so then iuban nimo sila sa overall nga report, then analysis and production. Mataga na og unang panglunas ang pinakaunang situation para ang katong nga situation is dili na siya mo taas or mo daghan nga ma-spread ang virus sa COVID-19. And sa dissemination is mo ni siya ang final analyze or mga support nga tactics para ang katong COVID-19 nga iyang makuan sa virus is dito ra mabutang dili na mo ato sa lain nga barangay or mga community. Tactical situational awareness is a continuous process of monitoring
and identify threats before, during, and after a crisis to prevent outbreaks, execute crisis action plans, and facilitate rapid recovery. Generating tacticals involves defining operating environments of the identified threats of crisis. Example ani is protesta. So ang mga law enforcement officer magkandak sila og physical sweeps sa mga lugar para makita nila ang possible threats sa banta sa mga tao o individual. So describe sa paghuman ana ang sulod na ang describing the impact of this environment. So mosulod din ang describing the impact of this environment on the threats of crisis. So sa our example nga protest, ang crisis nga possible nga naadya is ang bombing or mga hostage taking. So describe ang epekto sa kapaligiran o bansa, mo gina siya ang bombing sa or mga hostage taking para makita sa mga law enforcement service nga mao na ang possible nga crisis ma-implement de sa describing the impact. So mosulod ang evaluating the capabilities and vulnerabilities of both the threats and the agencies along with the supporting agencies. So kana nga threats nga bombing and hostage taking is nanay nakaplano na sa mga agency or mga supporting agency kung saan na nila pagsugpuan ng mga crisis. So mo dili din ang determining the identified threat or crisis probable direction. So mga kuha na siya, mga pagtukoy na siya sa mga crisis or threats sa ana nga situation. Prepare or preparedness is essential for effective crisis response and includes planning, organization, training, and equipment stockpiling. It features unscheduled drills to evaluate readiness and improve performance. Then natay 6 key activities. Mo ni siya ang plan, organize, train, equip, exercise, evaluate, and improves. So example ani is sa Davao. Sa Davao is ready na sila if naay mga baha. Ang situation dito is kung naay baha, nanailang ready na ilang mga equipment like sa organize na ilang mga equipment. Sa example is kanang prevention focuses on proactive measure to address root causes and avoid crisis, while mitigation reduce harm when prevention fails, requiring security for a man-made crisis and vigilance for natural ones. So wala pa ang crisis is nanay sila ginakuan nga training para sa community para kung naana siya nga crisis is ready na sila para masulbad ang mga crisis nga ingana. Then number 4, perform. So ang number 4, perform, involves executing continuously plans in a crisis to neutralize threats and minimize negative impact for swift return for normalcy, to ensure a high probability of success in neutralizing the perpetrators, to minimize or cushions and adverse effect of the crisis incidents, and to ensure a smooth and speedy rehabilitation or return to normally. So example na is ang continue nga mga butang para ma-improve ang isa crisis para dili na siya mo improve is akatong nga mga example ani is natural disaster response, local government response to a hurricane. So ang issue ani is ang media outlets with the safety guidelines. So ang government or ang LGU is mag-provide sila evacuation routes or shelter para and mag-coordinate sila sa local leader or mga kapitan or kagawad. Then sa
Sa post-action, post-conflict phase. Number 5, post-action and assessment. The post-action phase follow crisis resolution, emphasizing a return to normalcy and the evaluation of strategy for prevention and preparation. So, example is isa community nga nag-recover sa isa ka disaster. So, ang team leader is mag-assemble siya og isa ka team para sa emergency respondent and resident. So mag-collect sila data, timelines of disaster response, action og mga feedback sa isa ka community para ma-analyze og unsa. Example sa post action is isa ka community nga recover sa natural disaster like sa baha o flood. Then ang LGU is nagbuo siya isa ka team sa isa ka community nga dito na kuha ng baha para malutas ang isa ka crisis sa ilang community. No? And